आपण परिवार वर्ग बंधुवर्ग मंडली एवं आपण सहकर्मी मानक ये कार्यक्रम सहित जड़ित करातु से सेयर करूँ से कार्यक्रम सहित जड़ित हे आपण मानक अनुरोध करी आपण दयाकर प्रार्थना करेंगे आमर टीम प्रार्थना करेंगे जो मैंने यही कार्यक्रम को प्रस्तुत कर रेकर्डिंग कर एडिटिंग कर बनाऊँच आम पचर प्रार्थना दल रही प्रत्येक प्रार्थना आप नियमित भाव रखिए जपर आम उत्तम भाव में कार्यक्रम को उपस्थापन करें प्रभु आपण मान साहाय्य करूँ नियमित आपण मैंने प्रार्थना करूँ ये कार्यक्रम शुणिला दयाकोरी आपण मैंने आम प्रार्थना करेंगे जपर आम आहरी उत्तम भाव में कार्यक्रम उपस्थापन करूँ अनेक घरे पहुंची पार आज पर्यंत ओडिशार अनेक पाखक ये कार्यक्रम वार्ता मत पहुंची ना अनेक जानी ना अनेक लोक यहाँ देखते भी नहीं से दयाकर आप जनातु से कार्यक्रम नियमित भाव में देखिपारे आज प्रसंग हूँ सदाप्रभु तुरी बजाइबे सदाप्रभु तुरी बजाइबे जिखरिया तार 9 पर्व 14 पद पुणी सदाप्रभु से ऊर्धरे देखा जिबे और ताहांकर तीर बिजुली परी बाहर हेबो आ सदाप्रभु तुरी बजाइबे और दक्षिण दिगरे घूर्णिवायु रे गमन करिवे लिखा जाउछि सदाप्रभु तुरी बजाइबे गोटे समय आसुछि आज प्रभु तांको दास मान को तुरीर न्याय ध्वनि करबा पे पठाउछंती प्रभात समय मध्याह्न समय विभिन्न समय तांको दास मान को तुरी व्यवहार करबा पे दैछंती जे से माने मुक्त कंठरे घोषणा करि परिबे किंतु गोटे समय आसुछि गोटे समय आसुछि जे सदा प्रभु आपे तुरी बजाइबे गोटे समय आसुछि प्रिय भाई बहन आ से दिन प्रत्येक पाई अति भयंकर दिन थिबो जदि आपण प्रभु रे नाहंती ताले आपण कोन करिवे आज आमे जे ऊपर ठाउरिया जीवन काटुछु लोक देखाणिया जीवन काटुछु आमे लोक मान सहित भल थिला भलिया देखा जाउछु हमर जीवन को सजाडू नाउ कोन हो कारण सदा प्रभु आपे तुरी बजाइ जतले समय ही जीवो गोटे घंटीटा बाजिबो प्रभु को लोक माने मेघमाला कुंठित हेबे तो अन्य मान प्रति विपत्ति आसीबो से तुरी शब्द उभय को पाए भिन्न भिन्न विषय नहीं आसीबो गोटे दल से रक्षा प्राप्त हो चली जिबे आ गोटे दल पाए अति भयंकर समय तुरी जे बाजिबो सब खेल सरी जिवो आपण यदि प्रभु रे अछंती आपण प्रभु को राज्य को गृहीत हो पारिबे नचेत से तुरी शब्द ही जणैबो जे आपण की प्रकार रही तुरी शब्द हेबा समय जदि आपण रूपांतरित हो पारुछंती तुरी शब्द हेबा समय मृतमान जदि कबर फटाई बाहरी पड़छंती तांको ठारू भाग्यवान केही नाहंती जदि केही जदि ए दुईटा मध्य हो पारु नै बंचिबा समय रूपांतरित हो पारु नै मरिबा लोक जदि से गौरवयुक्त शरण उठी पारु नै ताठार दुर्भाग्य लोक केही नै तेणु जीवन काल में बंचिबा समय आम जीवन को आम सजाड़ा दरकार आप देखिए प्रथम थेसलोनिके 4 पर्व तार 16 पद कारण प्रभु आपे आदेश दे प्रधान दूतों स्वर और ईश्वर को तुरी वाद्य सहित स्वर्ग अवतरण करेंगे से जो मैंने ख्रीष्ट मरी अच्छा से प्रथम उठिबे तुरी शब्द हम तुरी ध्वनि हम सदा प्रभु आपे तुरी ध्वनि कर तेणु आपन कहवाई चाहे से समय पाखे आसुची से समय अति निकटतर तेणु आप कौन करेंगे जीवन को सजाड़े जाग्रत रे सतर्क रे कारण प्रभु कौ मुहूर्त आसवे आम जानू ना आम कौन करवा दरकार सर्वदा सचेतन जाग्रत रहा दरकार आप जमा व्यस्त हूँ ना आपण शारीरिक असुस्थता रही आपण दुर्बलता रही आप दुर्बलता सहित उठे ना आप जो पुनरुत्थित शरीर पाइबे से शरीर आप रोग रही ए पुराणा रोग सब रही ए समस्या सहित उठे ना ए क्रंदन ए दुख रही तुरी बाजिबा क्षणी ए सब शेष हो जड़े व्यक्ति मरवा समय रोग सहित मरी मरवा समय हूँ कष्ट सहित मरी जो टाइम आसो जो उठे से ए रोगस्थ उठे ना लिखा जा कौन प्रथम करंथियो 15 पर्व 52 पद लिखा जा एक मुहूर्त चक्षुर पलक शेष तुरी ध्वनि आम मैंने समस्ते परिवर्तित होगा तुरी बाजिब आ मृत मैंने अक्षय उत्थित हेबे पुणी आम मैंने परिवर्तित होगा सदा प्रभु तुरी बजाइबे
ତୁରୀ ବାଜିବ। ପ୍ରଧାନ ଦୂତଙ୍କର ସ୍ୱର ଆଉ ତୁରୀ ବାଦ୍ୟ ସହିତ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି ଘୋଷଣା କରିକି ଯେ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଭୁରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ତୁମର ଦୁଃଖର ସମାପ୍ତ ହେଲା, ତୁମର କଷ୍ଟର ସମାପ୍ତ ହେଲା। ଯେମାନେ ଅକାରଣରେ ଯେମାନେ ହତ୍ୟା କରି ଦିଆଯାଇଛି, ଯେଉଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ତାଡ଼ନା ଦେଇ ମାରି ଦିଆଯାଇଛି, ସେମାନେ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ ଆଉ କେତେ କାଳ? ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି ଅପେକ୍ଷା କର, ତୁରୀ ବାଜିବ, ତୁମେ ଉଠିବ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମୁଁ ଆପଣମାନେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ସର୍ବଦା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରୁହନ୍ତୁ, ସର୍ବଦା ଜାଗ୍ରତ ରୁହନ୍ତୁ। କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଗମନ ହବ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ତ ହେବ, ତା ସେ ଆପେ ବଜେଇବେ। ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି କୋଉ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଜାଇବା ପାଇଁ ପଡିବ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗତିବିଧିକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଲେ, ସମୀକ୍ଷା କଲେ ଜାଣିପାରୁଛୁ ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆସିବାର ବେଳ ହେଇଗଲା। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ତୁରୀ ତ ବାଜିବ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ଦାସମାନଙ୍କୁ ତୁରୀର ନ୍ୟାୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଇବା ପାଇଁ, ଜାଗ୍ରତ କରାଇବା ପାଇଁ ପଠାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଗୁଡାକ ଶୁଣିକି ଯଦି ଜଣେ ଲୋକ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହବ ନାହିଁ, ଜୀବନ ବଦଳେଇବ ନାହିଁ, ସେ ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ସେ ଶୁଣି ପାରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସମାନେ ବାକ୍ୟକୁ ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ କରାଉଛନ୍ତି, ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ପାପରୁ ଫେରିବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଜାଗ୍ରତ କରାଉଛନ୍ତି। କଣ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ପାପରୁ ଫେରିବା ଦରକାର, ମନ୍ଦତାରେ ଫେରିବା ଦରକାର। ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହବ, ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁରୀ ବଜେଇବ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବ। ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ ହଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତି। ବାକ୍ୟ ଶୁଣି ପ୍ରଭୁ ସତର୍କ ହେବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ସଦା ପ୍ରଭୁ ଆପେ ତୁରୀ ବଜାଇବେ ଏହା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଦିଅ ପ୍ରଭୁ। ତୁରୀ ଶବ୍ଦ ହେଲା ପରେ ସବୁ ଶେଷ ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖର ଶେଷ ହେଇଯିବ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଶାନ୍ତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ, ଅବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ଅଶାନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ରହିବେ। ଲୋକମାନେ କ୍ଲେଶରୁ ବାହାରି ଚାଲିଯିବେ, ଆଉ ଅନେକ ମହାକ୍ଲେଶ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବେଶ କରିବେ। ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କର। ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଦର ମହିମା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଇ ପ୍ରାର୍ଥନାଟି ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗିଲି, ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ନାମ ଧରି ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।